Shalom mejuah-juah man banta kerina. Senina dengan turang ibas gelar Kristus. Malam dengan meriah minu kurta. Ibrekan Tuhan dengar kita kesempatan. Guna mulihi ngorati karena katana. Arabahan perpulungan jabu-jabuta. Jumpa kita ibas bahan perpulungan jabu-jabu. Guna tanggal 28 September. Sekut tanggal 4 Oktober. Lasi gejap. Nggo sah kami nda kita ke bulan Oktober ya lanai dekah si tadingken kangin da tahun 2025 endah. Maka OP kita ngoge kata dibatas jadi ogenta sendak mari perlebih si pembulan ukur tartoto kita. Tuhan dibata Bapa kami, Bapa sir kuasa, ibas kegeluhan kami. Ate kami bas pak seindah makaikan waktu ras kesempatan mulihi ngorati karena katandu. Ajari dage kami Bapa. Gelara beluna kami geluhkan kegeluhan simbaru bagi singena atindu saja. Termulialah gelarnu Bapa, ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Senina dengan turang ibas gelar Kristus, kata dibatas jadi ogenta. Ibuat ibas kitab Efesus bindu 4 ayat 31 seku ayat 32. Ya, Efesus bindu 4 ayat 31 seku ayat 32 katana bagenda. Tading kencian ate perampus ras pernembah. Ola nai kamsi isak-isakan entaci cekurak-cekurakan. Ola nai siti pe erelem-elem. Tapi melias dengan mesayanglah sapi-sapi kam. Si alem-alemenlah bagi dibata engkau ngalemi kam ibas Kristus. Secenda kata dibata si seman banta. Alu tema melias dengan mesayang. Erkawitan ras perpulungan jabu-jabu intergenerasional. Kekalian Tuhan lid peribahasa bagaikan minyak dan air nina. Peribahasa enda ipake guna gambarkan dua hal tapi dua pihak sila bahan si ersada akan selalu terpisah sebab lid perbedaan simbages ke di antaranya. Misalnya kala si berlawanan sifatna beda latar belakangna, sada bayakin kitik-kitik nanari, sada nari susah kakel. Beda ka kepribadianna, beda keyakinan ras prinsip geluhna, bagi beda ka jenjang umurna. Tentu boleh dengar kang perbedaan-perbedaan si banci jadi jurang pemisah antara dua pihak. Semaka bagi lau rasmina. Amin pe sama-sama benda cair, tapi labo banci bersatu, labo banci bercampur, larut satu sama lain sebab sifatna berbeda. Ugakin adimina ras lau igabungkan kain dia si jadi pernah kang idahdu. Mari kentisi si amati gambar berikut endah. Gambar enda mo contoh adimina ras lau ipersada. Mina arat datas lawarah teruhna. Uga peban labo banci larut satu sama lain. Tapi ibas mina harum ya, mina esensial si igabungkan ras lau jadilah aromaterapi. Menghasilkan aroma harum erguna jenari banci sinikmati. Uga ka adi si andingken ku jelma tapi pribadi. Uga adi dua pribadi si berbeda igabungken bancinge bagi mina ras lau ya aromaterapi dai. Cana ugan dia cara nagelah dua pribadi si berbeda. Intergenerasi silit ibas gerecata. Banci bersinergi ngelakukan hal-hal sirguna mandoni enda. Mari perlebih si pabagasi kai kin pada Tuhan si pese Rasul Paulus man perpulungan Efesus. Surat Rasul Paulus ibas penjara dari man perpulungan
Efesus enda emo persingat gelah perpulungan arlajar. Arlajar nadingkan biak-biak sincedaken sekaligus geluh ibas kegelun simbaru ibas Kristus. Emo melias dengan mesayang. Rasul Paulus nurikan uga cara banci bangket kubas ada perubahan. Perlebih bas ayat 10 pitunari tulis Rasul Paulus, kai saja kin biak-biak si encedaken. Ya, emo geluh bagi kalak sila nandai diwata. Larguna perukurna dengan gelak pengertina. Mersi ukurna, lametah mela. Talu iban surah-surana si jahat. Ngelakokan sila mahuli alula alang-alangan. Kerina itegaskan Rasul Paulus maka labo si pelajarin ibas Kristus nina. Alu kata si deban, perubahan lid ibas diri kalak sing ikutkan Kristus. Maka kegeluhan nalanay mo banci gelgel bagi ope ia nandai Tuhan. Labo terzeng berubah cara narsembah, tapi biak nape salih. Biak sila mahuli salih jadi mata mahuli ras dalanken kai sini ajarkan Kristus. Konteks napaksa si kota Efesus emo pusat kebudayaan Yunani. Kota si cukup maju sebab merupakan tujuan wisata. Lid izay kuil ya emo kuil penyembahan Mandewi Artemis. Jana si tading izay cukup beragam. I tengah-tengah perpulungan Efesus lid kang kalak Kristen Yahudi, lid kang kalak Kristen non-Yahudi. Sila banci ersada sebab berbeda secara prinsip ras latar belakang. Kalak Yahudi yang nandai Kristus geluh na engkondalankan undang-undang Taurat. Sedangkan kalak non-Yahudi nandai Kristus ia sembah mandewa-dewi. Jana labo tandai na pe undang-undang Taurat. Maka dua pihak enda labo banci ersada amin pe radu-radu kalak Kristen. Jana perbedaan si jadi jurang pemisah antara dua na pihak erbahan lanai mahuli perbahanan na sadara si debanna sebab masing-masing memegang prinsip si berbeda. Jadi guna ngerakut dua pihak enda ikatakan Rasul Paulus ibas bindu 4 ayat 5-6. Sada ngenca Tuhan, sada kini teken, sada peridin, sada ngenca dibata mabapa kerinana. Alu bagai perpulungan banci min bergabung alula pebelin-belin perbedaan. Canah biak-biak si harus itading kena. Biak si cian-cianan. Biak perampus. Biak pernambah. Ya. Ulanai si isa-isakan tapi si cekurak-cekurakan ni Rasul Paulus. Nuduhkan maka masih jadi paksa si maka inti na nasihat Rasul Paulus enda mengajuk gelah perpulungan radu-radu geluh jadi manusia simbaru. Nadingkan biak si malemin sebab biak-biak encedakan ngengenca arwahan perpulungan labo ardame. Jadi adilah damai kai ulih narkini teken man Tuhan. Ya. Alu kata si deban erkini teken man Tuhan harus min sejalan ras cara geluh. Gelah jadi usihan man kalak silenga nandai Tuhan. Maka biak-biak sindai harus igantikan alu biak-biak ciri-ciri kalak singgo nandai Tuhan. Melias dengan mesayang jenari si alam-alaman ayat 32. Adi ibas terjemahan baru Alkitab bahasa Indonesia ikatakan bas ayat 32 enda. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berarti melias dengan mesayang, artinya ramah, penuh kasih mesra. Si alam-alaman saling mengampuni. Jadi ayat enda merupakan petunjuk hidup baru ngenda, si harus iusahakan perpulungan ya. Harus iusahakan naglah idalan kena tandana yang kini tekan man Tuhan. Teridah maka berbanding terbalik ke biak-biak si tertulis di bahasa ayat 31 dan 32 enda bagai melias
dengan mesayang. Melias tapi ramah artina mahuli. Git madiate man sekleot na. Bia enda nuduhkan sikap aktif ibas mengusahakan perdamaian man kerina jelma. Janah mesayang penuh kasih mesra artina dembas ia keleng ate peka ia terhadap sekitar mahuli ukurna. Dua bia enda nuduhkan maka selaku kalak site harus min kita ngit peduli mediate man sekitar ras penuh empati. Semaka jadi bagi istilah benang penjarumi. Banci kita ngerakut si dua jadi sada. Sindau jadi deher, sila akrab jadi sahabat, git si sampat-sampatan. Jenari, toleka, sadap biak nari si ikat tak dingin ni jay, emosi alem-alemen. Si alem-alemen lah, karizo menoi, kata enda berakar arah, kata karis, ya. Ibas bahasa Yunani, artina anugerah. Ngalami salah, tapi mengampuni berarti mereka anugerah. Ya, anugerah man kalak si ersalah bagi dibata mereka anugerah tapi pengampunan man banta. Pengalami dosa si mereka dibatai anugerah lah beban hebat ta, lah beban jago ta. Jadi dibata pe ngalami salah ta tanpa bersyarat kita pe iajuk guna mengampuni kala sir salah man banta sebab dibata penggo lebih ngalami salah ta. Tentu kita meneladani Kristus tupung ia i kayu persilang. Nina o bapa alamimin kala enda sebab layang kana kayu si bahanna enda nina ngata si dua kala silit i kawas ras kemuhenna si pa sana sama-sama tersalib. Banci siyoge ibas kitab Lukas bindu 23 ayat 34. Jadi arah ogenta sekalian da kita ipersingeti ugakin arus na sikap geluh selaku kalak site man Tuhan. Melias dengan masayanglah sapi-sapi kam si alem-alemen bagi dibatang go ngalami kam ibas Kristus. Endam identitas kalak Kristen. Jadi kita igelari kalak Kristen labo terjeng rajin ku gereja. Labor kita kan erto to kita japa pe. Labor kita kan aktif na kita ngikuti kegiatan-kegiatan gereja. Tapi teridah min biak melias masayangin dabas kita. Memang labo menu kahendalan kenca. Sebab pasti mbui tantangan na. Banci saja lid kala memancing-mancing amarah ta. Atau tupung siban mahuli. Ya, akap temaneka nokoh. Lengape kita dungerana, ngajuk gelah teman ta arban mahuli, akap nango kita menyindir. Padahal bentuk kepedulian tangendai, si cidahkan. Lid kape teman man sampatan si cidahkan keleng ateta, si sampati iya, akap na kita sok pamer. Lenga denga ka ibas si alam-alaman salah, si alami salah teman ta si pernah nakiti kita. Kita ka tempat sir salah man bana. Ngo ka pe si salami berjut denga ka ayona. Pernah ka nge i nanamindu? Memang lid ngepaksa-paksa ijabas ukur ta mahuli pe melin kel tantangan na. Lenga denga ka ibas jabutan nari perehen tantangan Ukur ta mahuli nampati teman na teta, merawa ka pasangan ta, merawa ka orang tua ta, merawa turang senina ta, rasi debana. Tapi bagikin nga orat na ngelakokan si mahuli Tuhan Yesus saja pe. Nggo berenaman lebih 5.000 kalak. I pepalem nan teram jalma, i pelawas na setan-setan. Jenari kalak mate pe ipekekena lit kang lalap sirate nambah manbana. Sindaram-darami kesalahan na. Jenari maba iyaku penghukuman ikayu persilang. Kita lenga japana pe kap. Basura-suratang lakukan singan nate Tuhan. Ijem kini teken tak terus iuji. Engkai gelara paguh na. Jenari terkelin makita. Maka tetaplah meganggang ngelakukan si mahuli. Amin ka ipe tantangan na. Sebab iperdiatekan Tuhan ngekap kita. Jenari
ibas melias dengan mesayang ningene. Labo berarti medate-date kita ngerana gela ulah sakit hati teman salah pe iya si sini kan ela payo. Bas melias dengan mesayang lid kata persingat gela ulah papa teman ta ya. Dawi bas dalam Tuhan. Engkai sebab tanda ateta keleng si persingeti teman ta gela olah yar dosa. Sebab lid gelar na dosa turunan. Adir dosa teman ta lo yang ngenca pagi ngenanami hukumane. Terus ku kesusurun na si petelukan seku peempatkan. Oge min bilangan 14 ayat 10 Ijanina Tuhan, aku Tuhan, lah sukah merawa, belin kekelanganku, setia ras dem pengalami dosa ras kesalahan. Tapi, laban silaku hukum anak ras kempu-kempu, sekuas kesusuran si petelukan ras si pempatkan, kite-kitekan salah orang tuana. Mengko tangkas man banta. Makam persingeti teman pe, ibas dosa salah lepakna, tandana kita melias dengan mesayang Tandana mekuah teta ngata anak-anak ras kempu-kempuna. Jadi kita pe si introspeksi ka banta. Adilit kita reban dosa, ingat mekuah hati anak-anak ras kempu-kemputa. Adi bandosa tang iya iukum, mala adile. Lakayar kini teken redona bas dalam Tuhan. Resui nakap nang keloh. Maka adilit simper singeti kita bas salah dosa ta tandana kala melias dengan mesayang man banta. Kita pe bagi kala perbahanan ta ngata temanta ya. Lahanya ngata temanta man sisi jabuta man kade-kadeta pe bagailah. Melias dengan mesayang kita man kerina teman keluarga kade-kadeta. Alu si persingeti adi lid dosa-dosa si ilako kena berulang-ulang. Memang labo gampang Sebab bas salah teman pe si persingeti ateta kita kangate na nambah. Contoh, korupsi sen kolekte teman tukang-tukangin na laporan kolekte pe makalanay sueras momo. Si persingeti merawa iya. Padahal dosa sila ko kene. Adi dosa sila ko kena lid ukuman na. Anak-anak seku gempu-gempu na pagi rate masui kang ikut. Maka kekelini Tuhan bahan PJJ ta sekalian da erkawitan ras topik tape pergumulan gereja perpulungan jabu-jabu intergenerasional. Enda ingatkan kita gelak ibas kerina generasi usia radu rasmin kita si gandengan tan guna hidup baru. Maka perlu kel kita membangun relasi ras kerina kelompok generasi. Subuh enda generasi sini gelari pre-boomer. Umur 75 tahunan. Bagi KP generasi baby boomer. Si genduari umurna 56 seku 74 tahunan. Berikut pe generasi X. Ya, kami masuk golongan generasi X enda. Umur 40 seku 55 tahunan. Bagi KP generasi milenial MKap si umurna genduari 24 se 30 siwa tahunan. Janah termasuk kangen da generasi Z, Gen Z. Umur 8 sampai 23 tahunan. Ras generasi post generasi Z. Umur 7 tahunan kuteruh. Kerina kelompok generasi enda harus ngenda si gandengan tan kita. Amin pe berbeda zaman latar belakang ras pergumulan si nanami kita. Tiap kelompok usia enda harus jadi teman ta guna banci raduras erla jarang lakokan singenati Tuhan. Ibas perpulungan jabu-jabuta lid si nguda denga lid si nggo berumur. Bahkan ikut ije anak-anak ta permata ras KKR. Sebab perpulungan jabu-jabu mewadah ta bersama ingan jumpa gerina kategorial. Ije harusnya kita saling menerima, saling memberi, saling berupaya untuk memahami
Kelah banci radu-radu ras erlajar dengan proses bangun kini teken mantuhan. Jangan ada yang menganggap diri lebih berpengaruh erkiteken umur nasi menggancang nabas PJJE. Anak-anak ras keluarga-keluarga muda dianggaplah beluh semaka darat membahasa. Zaman kami nai menjilai dengar adi genduari sekelenggo bobrokna. Bahasa-bahasa si bagai harus ngindasi hindari gelaula menciptakan jurang pemisah. Semaka dungna lanai kalak singuda reku PJJ ras kebatin di tengah gereja ta. Ya, tahun 2025 ini tading 3 bulan nari wari-wari lagel-gel. Maka pebuailah teman. Jalin relasi ras kerina kelompok umur. Guna banci radu-radu ras kita saling mendukung, ras saling pegagahi kini teken. Singgombuai pengalaman rohanina, sharing. Ya, gelap bancin pegagahi, singuda dengar. Singuda dengar bas kemajuan teknologi, bacikang berbagi pengetahuan. Kai kap dugun duarian dalam banci sidarami arah internet nari. Tafsiran Alkitab pelit, darami ayat-ayat Alkitab karena tema-tema tertentu panci ya. Adi saling melengkapilah antar generasi laban cilang bertumbuh kini teken ibas kita pulung. Maka adilit si pernah sakit hati, luka pusuh nan tapi terjadi kesalahpahaman sincedai hubungan antara setiap kelompok umur yang dandai. Sialam-alaman salah lah. Mengampuni inti pengajaran Kristus. Mungkin generasi si lebih metua kita pernah ukur na ibahan, sing udah dengar kita kan merasa kurang ihamati. Sing udah merasa ia turatur lalak pihak ceda komunikasi. Maka ibas cedana komunikasi, jalinlah dialog, saling introspeksi diri. Memanglah bobanci singgo metua, ipaksakan bagi sing udah dengar, bagi sebaliknya sing udah dengar ipaksa bagi kalak si metua. Digan pela bobanci, bali bagi minak ras lau. Banci ngegabungkan. Tapi labo banci larut satu sama lain. Digabung bisa untuk menghasilkan hal-hal yang berguna. Contohnya aromaterapi dai. Maka mari dage adia teta bertumbuh ibas kini teken hidup baru sueras perintah Tuhan ulah si pebelin perbedaan. Bagi cara Rasul Paulus ngerakut dua pihak silit ibas perpulungan Efesus dai emkap Yahudi ras non Yahudi ingat sa dengan Tuhan di bata. Jadi kenlah perbedaan silit ibas kita jadi dalam taguna menghasilkan sebuah karya guna kemuliaan gelar Tuhan. Ulah si pebelin-belin. Jenari tadingkanlah biak-biak sila mahuli. Ya. Adia teta berubah guna bertumbuh. Biak elem-elem, biak perampus, pernambah, bagepe, emosi-emosi negatif, si isa-isakan, entah si cekurak-cekurakan. Kerina racun banci peturah pinakit bas dirita. Maka harus si ambengken. Ambengkenlah paling endak bagi pangan-pangan singgo mali, singgo maci. Adi si simpan-simpan remaci nangenca. Banci dungna menyebar ulat-ulat na kujapa Erbantu rapi nakit. Maka jalan satu-satunya ambengkenlah kerina singgo maci. Termasuk biak-biak negatif dai. Ambengken. Carana kega. Carana geluh rembak ras Tuhan. Tadingkan biak-biak negatif dai. Jenari bangun relasi ras Tuhan. Benakan ibas jabutan nari. Gelah radu-radu bertumbuh kini teken taibas jabu. Semaka lalit si nadingi adir sembah ku Tuhan. Ikut jai bapa tape mamre. Ya, ijai kang nande tape moria. Bagi kape anak-anak termasuk permata ras KKR. Radu-radu ras kerina seisi jabuta tutus kini teken. Engkai maka harus rembak ras Tuhan sebab alu bagai erdahin kesatuan ibas kita. Kesatuan mesin pengasut kita ngambengkan biak-biak sila mahuli jenaring geluhkan kegeluhan singena Athena. Semaka
ngasup kita ngejapkan bagi pengalaman Rasul Paulus i Galatia. Lanai aku singgeluh tapi Kristus kap singgeluh ibas aku nina. Alu penampat kesah Tuhan mengensa. Kita ngasup peturah biak melias dengan mesayang. Adi gagah tasi penalem. Lo digan pe kita ngasup. Maka mari ngerembakkan diri terus ku Tuhan. Bangun relasi ras Tuhan. Benakan bas jabutan hari. Tuhan si pengasup kita nalankan kata nae. Amin. Mari ras kita toto kita. Mulia gelar doa Tuhan. Ibas ipatan kendu dengar kami guna ngalokan kata persingat indah. Tanda kelengat tindu. Ajari dagi kami Tuhan. Kelatuh ngasup kami ngerembakkan diri ku kamu. Ibas arbage-bage paksa ibas geluh enda. Gelara beluh na kami. Geluh pagi singna atindu. Hari kiteken kesahdu. Mimpin pusuh kami. Ajari terus kami Bapa. Kesandu si badia si tadi ngibas kami. Terus min persingeti kami karena kai si mahuli singena atindu. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Selamat PJJ man banta krina. Tuhan si masuk-masuk.